Kato din mga magmotor no nga hilig og sulob og sandal nga Crocs. Kanang strap niya daghan na kay pang dakop diri sa amo nga ang strap niya pag sulob nakabutang diri sa tubangan no. Nga na nakabuta na dakop na siya sa mga checkpoint. Ang sakto nga pag butangan ni ari sa tikod ang kani strap niya kay daghan man ang nagwa bandak pa nga ang kani strap ari sa luyo pero katong ang strap gray ipandakop gipang isyuhan gyud siya di kay diri sa Samua apil pang ubang barangay diri sa Samua nagmo na tong mga kauban ako kay wa ko sila kabantay nga dakop na dai ni nya karon di dakop na ni magsige na gina siya unang ang hilig sa mag pro ibutang gini sa inyong tikod ning kuan kaning iyang strap para safety nimo safety pod nga di ka ma takpan sa di ka masyuhan kay pahitra ba kayo masyuhan tag kuan kay nag daghan pa kag violation makita ra ba gid ang ubang violation nimo kana lang sa kay maka advice ta gamay ba.